faslun ye franfasiyaye fi shuruti salati seli shartu la ka seli shartu nyafo jula kana ma fo shartu anga ta ka bo arabkani la nafla ko sharti fendo tinyana min ko uli sharti fendo dlunbe minuna ina fo min nanam fe mena wari dima to wari ka di dlunbe ikan nalela uli sharti en français wa fo condition. Donc seli la yala sa seli ka nye sharti do le ka ngake o sharti ka nga fa ni sharti fala seli be nye ni sharti ma fa seli te nye donc seli ka nye dun be feminu na de o le seli shartu yi ako wa shurutu salati seli shartu fen woroli abana o woron fa nyene a folo folo taharatul hadasi hadasu nogo sanya ka ke ko mi kitabu yere fiku fa abuna folo folo nga damne ni mi ango at-taharatu qisman taharatu hadasin wa taharatu khabas donc taharatu hadasin khabas mi kuma folo rande o seli shartu le adama de ni nawaqidul wudu ki soro selgi chefin ki soro no be kila ni janaba ko no ki soro janaba no ki soro no be kila o non ka wuli ka boyde seli ka nyedlon be ola ni ma wuli ka boy selte nye afamna donc taharatul hadasi hadasu no o ka sanya ngere le shartu ni kuma ko hadasu no wuli ka bulade o shartu yi pour que ka seli be nye ni ma wuli ka selte nye hadasu no femiye anga fo akabondala wa taharatul khabasi ani khabasu no o franka anga wuli ka boy no do kana tan noro ifar sugula wala ma ka selioro la wala ma ika fanila anga fana fo akabondala o non ka wuli ka boy fana selimine shartu dole o ko sa ko wa taharatul khabasi min al badani te fola hadasula abe fola khabasulia ka khabasu no fana sanya min al badani ka bo farsula wa thawbi ani fani wal makan an silikayro parce que khabasu e no re jatiyali mais hadasu te no jatiyai wadi très bien avec flam asabana wa satrul awrati ou bien wa sitrul awrati ani ka lebu sutra il lebu ko sutra femi lebuye amna fo nyefe ola numo mi dura sel lama lebu sutra ka sel tenya cela mo ni musulamo ka lebu ekelewa nana senya fe amno fo wastiqbalul qiblati ani kinyashi koroma kinyashi alkaba ma kle boro kote de alkaba koli anu be yan Côte d'Ivoire la klebe boyro men alkaba be soro lali o ko son aw manyashin kleboma no te la nyite kleboy o ko son ni mo min be alkaba be aw ni mo min che anu be yan alkaba be aw ni mo min che o lu ne seli ku nyashi anu ma ko son alhamdulillah bi télévision be am chaîne directement haramu kono e bay mo be seli alkaba la mu ce qui veut dire que do be o lu seli ta klebin do be seli ta klebo do be seli ta kokodugu do be seli ta wurudugu tore be seli nunu flani nyoche klebote kokodute naam annanina angole fo wa istiqbalu qibla kinyasi alkabama aluna wa tarkul kalam ka kuma dabla seli kono kuma te daga maana na seli tunana islamaw tube kuma o ka seli kono na ala nana foma wa qumu lillahi qanitin ko oye lo alaye umma fani kuma dabla yi wala kuma te benaseli kono kuma na suya be sharia mo ko refe kam mankan bu dala drom oye kuma li goson islama kan ngani bela jentu wa tarkul af'ali ka barawtu al kathira min chayam barashamai amma al qalila barafitini do ote mo ga seli chen ina fo ni faribe e wonya la ka chien ona nyona wala makay iga fula ladne kalangana ladne ona nyona o tala mais ka déplacer ka tama kata misridala wala makata bunna la kanna olu barashaman olu be seli chen donc seli shartu do mais iko dabla e ka siri jusqu'à nous donnons ntekuma
fo seli ka kuma nun donna dɔrɔn n tɛ baara wɛrɛ kɛ fo seli ka baara a faamuna sisan an k'a fɔ darisu tɛmɛni na an k'a fɔ sisan an ko muso ka lɛbu ani cɛ ka lɛbu kelen de wa la kelen tɛ ni kelen tɛ cɛ ta bɛ jumɛn de ye muso ta ye jumɛn o de bɛ nana fɔ ten a ko wa awratu rajuli cɛlamɔgɔ ka lɛbu ma o de bɛ fɛn ye bayna surrati min bɛ baara cɛ ila rukbati kana se kibiriku ma ni de bɛ cɛ ka lɛbu ye ni ka i barakun datugu kana se i kibiriku ma k'o fana datugu lɛbu sutura la est-ce que a kɔrɔ ko ni k'o datugu ka ban i bɛ se ka seli disi wagani wa a bɛna o kuma fɔ wal mar'atu musolamɔgɔ don kulluha a fan bɛɛ awra lɛbu le ma adal wajha ka ɲada bɔ a la wal kɛfɛyini ani tɛgɛ fila n'o tɛ a fan bɛɛ a kan ka sen na a segintala na a senkumaden bɛɛ lajɛlen datugu ka bolo datugu fana se bolokan ma ka kun datugu ka dan ɲa dɔrɔn bɛ ma musolamɔgɔ kan ka yɛrɛ sutura ten ka seli sisan ko cɛlamɔgɔ ka lɛbu o ye kimirikun ani bara le cɛ disi wagani do ka seli a ko wa tukrahu salatu seli kɔni ne fi sarawili kurusi mugu la kurusi la illa ma fɔ iza kana fawqaha shay'un ni fɛn dɔ b'a a sanfɛ ka dan kurusi ma kurusi min k'i barakun datugu kana se kimiriku ma k'i disi wagani to ka seli a ko haramule wa a ko i ya seli bɛ cɛ wa a ko tukrahu a kɔni ne c'est-à-dire baara ɲɛnama tɛ i bɛ na lɔ k'i disi waga ala ɲɛkɔrɔ seli ye lɔgɔrɔmafɛn de ye fɛn bali i tɛ se ka na lɔ ni dɔgɔya sawuraya ye i bɛ lɔ ni bonya sawuraya ye i tɛ ala ɲɛkɔrɔ o kosɔn a tɛ bɛn mɔgɔ ka seli k'i disi to kɛnɛ ma débardeur nin bɛɛ bɛ don olu de la débardeur tɛ bonya fɛn ye donc fo ka fani ɲɛnama don k'i yɛrɛ sutura ka seli ni mɔgɔ min selila ni débardeur ye a seli tiɲɛna wa a ko a seli ma tiɲɛ a ka baara kolon kɛ ma a seli ma tiɲɛ tuma jumɛn b'a fɔ cɛlamɔgɔ ma ko a selila a lɛbu dayɛlɛ donc a ka seli man ɲi o y'a ye kibirikun o bɛ kɛnɛ ma wotow bɛ kɛnɛ ma walama barakun dugumala bɛ kɛnɛ ma a ka kurusi don mais barakun ma datugu o la ma fɔ a tiɲɛna o kosɔn lɔnnikɛbaaw b'a fɔ ko lɛbu ye suguya fila al awratul mughallaza lɛbu giliman wal awratul mukhaffafa o al khafifa ani lɛbu fɛgɛman donc une fois ni cɛ ka barakun a n'a kibirikun datugu disi ye lɛbu fɛgɛman le ye o kosɔn ni selila i k'i lɛbu dayɛrɛ baara kolon de ka kɛ mais ka seli tɛ tiɲɛ parce que lɛbu giliman ma bɔ muso ka lɛbu giliman lɔnnikɛbaaw fɔnna dɔw ko bolokala ani senkala nka ka taa disi ma kana se ka jigin kibirikun duguma ka se senkala ma olu bɛɛ ye lɛbu giliman de dɔw ko lɛbu giliman i n'a fɔ cɛ fana ta min kɛ ni muso bɛ se a jija ka sen bɛɛ datugu ka bolo bɛɛ datugu fo tɛgɛ dɔrɔn pele bɛ to kɛnɛma ani ɲada sisan a bɛna masala dɔw fɔ an ɲɛna min dulonni bɛ seli shartun na parce que an ko diyagoya le n'i bɛna don seli la hadasu nɔgɔ ma kan ka k'i la habasu nɔgɔ ma kan ka k'i la o tɛ f'a ye wuli ka bɔ yen o ye seli ka ɲɛ shartu dɔ ye o ye mais mɔgɔ min sisan a taara kɛ ni lahaliya na a bɛna masala min fɔ an ye a ko waman mɔgɔ tanajjasa thawbuhu a ka fani nɔgɔ la donc habasu b'a ka fani la misali bolo ma a sikula ka manu bɔra la manu kɛla kurusi na dugu kɔnɔ ji tɛ ka kurusi ko walama a ɲinana ka kurusi kelen don ka taa dugu kɔnɔ a laban ni kurusi min ye ka manu bɔ a kɔni kola ka kurusi wɛrɛ don ka fajiri se mais a ka baara kɛ kurusi le ou bien a ɲinana k'ale le don ka bɔ a b'a ko kɛ cogoya jumɛn walam yajid thawban a ma fani wɛrɛ sɔrɔ ghayrahu nɔgɔnin kɔ walam yajid ma an a ma ji sɔrɔ yaghsiluhu a bɛ fani ko bihi min ye aw walama lam yakun indahu ma fɛn ma kɛ ale bolo yalbasu a bɛ min don hatta fo yaghsilahu fani nɔgɔnin a b'o ko wa khafa a tilala ka siran khuruj al waqti wagati ka tɛmɛ ɲɛ n'ale ko a b'a kɔnɔ ka taa so kɔnɔ seli wagati bɛna tɛmɛ a b'a kɛ cogoya jumɛn sɔlila a ko a bɛ seli bi najasatihi n'a ka nɔgɔ in ye
donc ika kurusi nola i somena ko a jamanu tube ni kurusi nila ile dum bola ka ban e be yoromne fani werete gite ka ko ibe strana ni ko be se wata so kono se wata mena temen ak solla bi najasati abe seline aka nogo nyetin wala yahillu law ayrate dagaye ta'khiru salati ka seli yakaruya ka seli retade li adami taharati sanya balia ko son ay makan woke parce que fin flale bi en jeu ka seli wati la ka seli ni nonye ibe minna ibe duguni la ala ya falaima ikanga wati matrafa fuka seli wati korona wa man fa'ala dhalika ni mu'min tula ka banga seli ko ale ka fani noni ni fo seli wati tamana faqad aswa rabbahu ayati ala soso munati ala soso ala ikun son noyaye abi akka galayere kan katlanga seli boroto ka bo awati korona la wadi très bien waman sana mesoro la alaykum salam anga nogo min fo we khabasu ka nogoli nogo be fanni la mais selji juruti la janaba ko juruti la ni selji jurube mo min na do wala ma janaba ko jurube mo na aka nyene ke jite ka seljita wa tamam ke fen refanati parce que ni tamam ke fen be don pa be tamam ke wala ma janaba nogo ke la jite ka ko abe tamam ke mais ni mo min jite ka ko jite fen erete ka tamam ke jite ka seljita fen te ka tamam ke alebe kedi o wale wole fiku kono ko faqidu at-tahurain faqidu at-tahurain sanya fen fla ji ale ni femi ka mam me kanai o te mo min bolo loni ka ba o funa nyon ko mazhabu malika kono ani hali mazhabu malika ko kan doko kwa ke seli be ka baka doko abe seli abe langa seli njuru sara ko fe c'est-à-dire an nogoto be seli ina fo mo be kasula ala ambe kishi mo do minana ka do kasula oro la jite tamam kerote seli wati sela abakedi donc ka abi seli mebin atasa ko fere donc abi selié ko fa avec la seli sara donc abi selié ko fera atasara oya otué faqiyu tahurna ni ani anga khabasu no be mu'mina ko masala fo sisa ako waman mu'min fana lam yajid ma ama fen soro yasturu bihi awratahu aba lebu sutra nimiye uka do prisona uka ka fan be bola machama woke kuna bake souvent do o rekan sengen ni faninye donc awake di ko solla uriyana na beseli allangolo pourtant ango sitrul awra seli shartu doli mais nibe deguni la ad-daruratu tubihu al-mahzurat degun o be fem balni daga donc solla uriyana beseli allangolo ango ka inyashi alkawama shartu le bay no wanye soro seli la seli tenyi mais waman mu'min akhta al-qibla alif filali amada wakam afilla al-kabam yoroma akako be kayi aada abesir ko selika fil waqti seli waqti kono kuma ko ni seli waqti totula alena na bwa kala mako insela kata yoromne o yorote ya faweke ka bama ni seli waqti temana abesir ko kan ni seli waqti temana do ya faweke ka bama dasu temenna anga seli waqti kuma fo seli waqti flali waqtu ada waqtu qada seli ke waqti ana jusa waqti waqtu ada be fla الوقت الاختياري يعني الوقت الضروري donc nan ango fil waqti kuma ko tanke ni seli waqtu ikhtiyari wala ma daruri be ibe sel ko kan misalabuluma seli fana itala yoro dola imal kaba yoro long bon moté ka nyinga ele nya china yoro dola ka seli jusqu'à 17h don na fi ah kile sela ka tami kon sela ka ta ya fe kon yantere yan fe le bay putain ka seli fana lanzara be seli il est 17h esa ma fo seli fana l'air terminal là tant que ni tele ma bin seli fana wati be seulement que oya ador la wati li donc ibe seli ko ya seli fana kan kasiko ikal lansara kan wadi ibe seli ko akan fana ketuni maliki ala al-istihbab kanuli akanune ikake ihtiyatan faratiko son parce que farda ka côté toloin seli islama losin tolon côté surtout seli ala kra ko fem folo mi mo be nyinga ala alkama o seli ni na nyana to be soro ka fe na manye to te fletuni
mais ni seri ko la kanu est-ce que i ka premier misala ma fale ke fu ite fu sur la an bi seri ko flana kan i sur ka ke chef flana farati le koson eri ka farati beaucoup la ire tanga le koson folon o ikema baraji ko so ko wa kullu i'adatin seli seriko fil waqti aka waqti kolon la kasra aka waqti ikhtiyari ni doruni ma teme mais surtout do le mafa wala ma kibla fongo le koson isse ko la kan fahiya o seriko linde fadilatun avec fisa mantale ka mais ke baraji ka dima e ka folon min seli ni filande o be dima baraji parce que ni ka flere muslima kono na flere kay nyashi al kababa na flaka ko mangele ka se fardama surtout ni be voyage là on ko son ifila minna o jati na flay ala bo baraji dima flana we kay ka farday wa kullu ma ako fen o fen tu'adu salatu selibi sirkola minhu o fen ko sonde fil waqti seli waqti kono ka sago waqti na ka dorla waqti fala tu'adu al fa'itatu seli teminiti sirkola wan nafilati ani nafila frate sirkola minhu o fen ko son fen min bato ebe seli ni farda seli ka sirko ake waqti kono la parce que ngone seli waqti tamaka abena misala buluma seli fana ifila al kabama ima yorolo mais fitri ko fele am nafni ko ile sila kata yan fe orote yan fe le bay comme fitri le sila kaban ite sirko selinkan donc si ça ako femi ko son na me sirko selikan a waqti kono de seli mina waqti tamaka kaban ani nafla seli anti sirko la ulukan misala buluma ile tube fa nafla do le sey ina fo wala haseli iga naf wala haseli ke yoro kurali ma yoro no ifilla seli fana kan se mo so raka nan ko dal we sila ka tan fe ne dunga nga wala haseli ka tan fe SB sur ko wala kan la parce que nafla liban abo jo akala seli temeni do seli do jurubi kan misala buluma lanzra jurubi kan mais iba c'est la fitri wakati la comment il est là ka lanzra c'est là mo so raka nan comme na ko fitri seli dans le sera ka fait ne dun sera ka fait comme il lance rally a dun wati temana ka ban ni klika be ite ser ko la ka lance rankan afamna na naktafi biada